Salam alaikum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant le troisième chapitre de comptabilité analytique, les rois traitement des stocks. Je trouve traitement des stocks général et taillé, c'est-à-dire définissant les inventaires, ainsi de suite. La méthode de valorisation des sorties, il y a le stock bien sûr, ou le compte d'inventaire permanent. Donc, on commence par la définition des stocks. Les stocks peuvent être définis comme étant l'ensemble des biens ou des services qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être soit vendus, soit consommés. Donc, le stock, c'est ce qui est dans l'entreprise. Donc, ضروري غادي يكون في l'entreprise لحقاش كنحتاجوه في le cycle d'exploitation. مثلا بالنسبة لأون entreprise industrielle كتشري لي matières premières كدير ليهم ستوك كتصاوب دي برودوي فيني كدير ستوك هذاك البرودوي فيني. بالنسبة لأون entreprise commerciale كتشري لي marchandises كدير ستوك ديال المارشانديز وكتبيع لي marchandises. D'accord? L'inventaire permanent et l'inventaire intermittent. L'inventaire permanent هو اللي كديرو الكونتابيليتي اناليتيك وانترميتون هو اللي كديرو الكونتابيليتي جينيرال. الكونتابيليتي جينيرال الكونتابيليتي جينيرال كما نتوما ديجا غتكونوا عارفين انها كدير ستوك او لانفونتير ديال ستوك مره وحده في العام اللي هي في الاخر ديال العام تدير لانفونتير فيزيك سيتادير كتحسبهم ايفيكتيفمون تيحسبوا وحده بوحده وكيقولوا فوالا شحال عندنا في ستوك. هذاك ستوك تيتسمى ستوك فينال وكتقارنوا مع واحد ستوك اللي بدات به البدايه ديال العام اللي كيتسمى ستوك انيسيال. اما في الكونتابيليتي اناليتيك راه كدير لانفونتير في كل وقيته بغات تحسب لي كو ديال البرودكسيون او لا لي كو داشا انسي كاع لي كو ديالها. داكوغ فين ما كتبغي دير لو كو ولا بد خاصها دير لانفونتير ديال لي ستوك. Donc, بالنسبة للcomptabilité analytique, qui a pour objectif de calculer à tout moment le coût des produits fabriqués, exige une connaissance constante des stocks en quantité et en valeur. C'est-à-dire, فيما كنبغيو نحسبوا التكاليف ديال لي برودوي فابريكي ولا بد خاصنا نعرفوا شحال عندنا في الستوك en quantité, c'est-à-dire شحال عندنا من وحده مثلا ديال هذوك لي برودوي فيني et en valeur, c'est-à-dire شحال القيمه ديالهم. Comptabilité générale ne permet pas de connaître le stock durant l'exercice. Ce n'est qu'en fin d'exercice, c'est-à-dire qu'il est procédé à un inventaire physique permettant d'évaluer le stock. Donc c'est clair, l'inventaire permanent qui est le compte analytique ou intermittent qui est la comptabilité générale. Tenue de l'inventaire permanent. Chaque élément stocké nécessite la tenue d'un compte d'inventaire permanent. Il s'agit d'un tableau qui enregistre les mouvements d'entrée et de sortie du stock en quantité et en valeur pour une période déterminée. Donc, كل حاجة عندنا في l'entreprise أي ستوك عندنا في l'entreprise soit de matière première soit de produit fini كيخص لابد نديرو ليه l'inventaire permanent اللي هو عبارة على واحد الطابلو كنديرو فيه شحال دخل لينا مثلا لي ماتيير بروميير شحال دخلنا شحال خرجنا شحال شرينا شحال غادي نستعملو في لا برودكسيون هذه هي السورتي. داكوغ بالنسبه للفالوريزاسيون دي زونطري سو انregistré au coût correspondant. الا كانت شريناها تتكون الفالوريزاسيون ديالها بالكو داشا. كو داشا pour les marchandises, les matières et les fournitures achetées. Coût de production pour les produits fabriqués. يعني كيفاش كنقيموا لي زونطري داكشي اللي كيدخل عندنا في الستوك بطبيعه الحال بالتكلفه ديال الشراء الا كنا شريناه وبالتكلفه ديال بشحال تقام علينا الا صنعناه. بالنسبه للفالوريزاسيون دي سورتي هنا فين كيتطرح المشكل بالنسبه للونتربريز لحقاش هذاك الشيء اللي دخلنا بطبيعه الحال راه غادي نقيموه بالثمن باش دخلناه. اما داكشي اللي غنخرجو اش من ثمن اللي غادي نديرو ليه هنا فين كيكونوا دي ميثود دو فالوريزاسيون دي سورتي هي اللي غادي نشوفو tout à l'heure في deuxième partie. Alors que les matières ou les marchandises en stock peuvent avoir des valeurs d'entrée différentes, la question est de savoir à quel prix valoriser les sorties. هادشي اللي قلنا.
Donc غادي نشوفوا واحد l'application اللي غنطبقوا عليها هاد la méthode de valorisation des stocks. Voilà, غادي نقراو لكم les renseignements على هاد la société. سميت la société Plastica, c'est-à-dire كتصاوب plastique, a pour activité la fabrication de fûts en plastique utilisés comme emballage pour diverses entreprises de l'industrie chimique. Son processus de production est le suivant. Le plastique brut acheté en rouleau de 20 kg est stocké dans un entrepôt avant d'être amené à l'atelier de fabrication où il est transformé en fûts. Les fûts fabriqués sont également stockés avant d'être livrés aux clients. Donc, هنا كنشريو الماتيير بروميير اللي هو البلاستيك بروت. من بعد كنديروا ليه لا برودكسيون كيوليو عندنا دي فو على شكل اللي كيتستعملوا كوم دي زومبالاج. لي فو فابريكي ملي كنصنعوهم كنديروا ليهم ستوك قبل ما كنليفريوهم لي كليون اللي هما لي زونتربريز اللي كيستعملوهم. Les renseignements concernant le stock du plastique brut pour le mois de décembre 2019 sont les suivants. Donc غادي يعطيونا دابا معلومات على ستوك. قالوا لنا ستوك في لو 1/12 يعني الاول ستوك انيسيال في الشهر ديال ديسمبر عندنا 400 غولو بشحال كانت اولا بشحال شريناها 26 درهم لا. لي زونطري في لو 5/12 دخلنا 500 غولو ب 30 درهم لون. Ce qui donne le coût total d'achat 15 000. في لو 15/12 دخلنا 1500 غولو أو شرينا 1500 غولو 25 درهم لا qui donne le coût total d'achat 40 500 dirhams. Les sorties en stock pour l'atelier de production. Donc خرجنا هاد les matières premières علاش غير باش نديوهم l'atelier de production باش نصاوبوا بهم les fûts. D'accord? Donc les sorties, il y a 4 sorties. Le 2/12, احتاجينا 200 غولو. Le 10/12, 600. Le 22/12, 700. Le 29/12, 800. Le stock réel déterminé par l'inventaire le 31/12 هو 95 غولو. يعني le stock réel يعني هذاك الشيء اللي حسبنا effectivement في l'entrepôt هو فين كنحطو le stock هو le réserve ولا. Donc le 31/12 في الاخر ديال لو موا ديسمبر لقينا 95 غولو. Donc on commence par la méthode de valorisation des sorties. عندنا la méthode du coût moyen unitaire pondéré كنرمزوا ليها كميب, c'est-à-dire coût moyen unitaire pondéré. عندنا جوج فيهم ديال لي ميثود. عندنا en fin de période وعندنا à la fin de chaque entrée. Donc on commence par la fin du période. Très facile calcul ديالها. C'est de stock initial en valeur plus les entrées de la période en valeur. Donc فيما تسمعوا en valeur يعني بالثمن, en quantité يعني شحال ديال هذاك الماتير او هذاك لو برودوي. وكنقسموهم على stock initial en quantité plus les entrées en quantité. D'accord? عندي هنايا لو تابلو لو فيش دو ستوك de la matière première plastique pour le mois de décembre tenu selon le CMUP en fin de période. Donc هنا جيت انا حطيت غير المعطيات ديالي عاد نخرجوا ليكزارسيس ensemble. Donc les données اللي عندي لو ستوك initial 426 درهم وعندي deux entrées 500 في لو 5/12 كاتب 30 درهم الرولو و 1527 درهم رولو. وحطيت هنايا لي سورتي. دونك لا كيسيون كي سو بوز بشحال غنخرجوهم بشحال لا فالور ديال لا سورتي اللي غادي نديرو هنا. دونك غادي نحسبوها بهاد الطريقه. ستوك انيسيال اون فالور شحال عندي ستوك انيسيال اون فالور عندي 10400 بلس لي زونطري حتى هما اون فالور ديال لا بيريود كامله. دونك عندي دو زونطري عندي 15000 و 40500. بالنسبه ستوك انيسيال اون كونتيتي عندي 400 رولو ou les entrées عندي 500 زائد 1500. Donc c'est facile. Voilà, il y a la formule 10400 plus 15000 40500 على les quantités liées 400 500 1500 عطاتنا 27,458 اللي تقريبا الا درنا الماجوراسيون ماشي تقريبا كتعطينا 27,46 درهم. دونك شنو غادي نديرو هاد لو مونطون اولا لو بري اللي غادي ايفالويو بيه لي سورتي غادي نحطوه هنايا. فوالا نزلو عليه نحطو هنا
27.46 لي سورتي كاملين. داكوغ وغادي نحسبوها. فوالا دونك بالنسبه للستوك سي فاسيل باش نحسبوا شحال بقى لينا في ستوك اون كونتيتي. دونك في الاول ستوك انيسيال كان عندي 400، من بعد كانت عندي واحد السورتي ديال 200، يعني ملي هزينا 200 من 400 شحال بقات لينا 200. كانت عندي اونطري باردون باغ لا سويت 500، دونك غنزيدو على 200 غيولي عندنا 700 في ستوك، ومن بعد خرجنا 600، بالتالي غتبقى عندي غير 100 في ستوك انسي دو سويت. دونك الا دخلت شي حاجه كتزاد على ستوك اللي كان، خرجت شي حاجه راه كتنقص من ستوك اوتوماتيكمون. في الاخر بقات ليا 100 غولو. بطبيعه الحال لا فالور ديالو راه هي 27.46 بالنسبه للكالكول اللي درنا ديال الكميب دو فان دو بيريود. دونك اون باس دابا لو كو موين يونيتير بونديري ابري شاك اونطري، يعني كنحسبوا هذاك الكميب من بعد كل اونطري، ماشي كيما الاول لا حسبناه مره واحده جمعنا لو توتال. دونك هنا من بعد كل اونطري كنحسبوا بلا فورمول سويفونت هي لا سوم دي فالور اون ستوك، يعني داكشي اللي عندي في ستوك اون فالور تنقسموه على لي كونتيتي اون ستوك. الكونتيتي سيتادير مثلا هنا عندي دو زونطري، يعني غادي نحسبوا الكميب بجوج ديال الخطرات، في هاد لونطري ديال 500 و لونطري ديال 1500 ديال لو 15. دونك في لونطري ديال لو 5 كيفاش غنحسبوها؟ غنشوفوا لا فالور اللي كاينه عندي اون ستوك، دونك غتكون عندي هنايا فاش غنخرجوا توتالور غادي نقسموها زائده بعدا لونطري، ومن بعد نقسموا على الكونتيتي اون ستوك بلس لونطري اون ستوك. اون لونطري ديال لو 15 12 حتى هي غنشوفوا لا سوم اون فالور اللي عندي في ستوك زائد لونطري اون فالور، وغنقسموها على الكونتيتي اون ستوك زائد لونطري اون كونتيتي. دونك بالنسبه للسورتي الاولى باياش غادي نخرجوا ستوك ديالنا، غنخرجوه ب 26 درهم لحقاش ما عندناش شي اونطري، يعني مازال ما حسبناش الكميب. دونك لا فالور اللي عندنا ديال لي غولو راه هي 26 درهم. دونك اون باس لا كوريكسيون. دونك فوالا سيرو معايا السورتي الاولى اللي هي 200 خرجناها ب 26 درهم لحقاش قلنا مازال ما عندنا حتى شي اونطري. بالنسبه للونطري ديال لو 5 12 فوالا كيفاش غنحسبوها. شحال عندي في ستوك؟ غتشوفوا اخر ستوك قبل من هذيك لونطري اللي غادي نحسبوا عليها. دونك اخر حاجه عندي في ستوك هي 200 فالوريزي ب 26 درهم، دونك 200 فوا 26 درهم بلس لونطري شحال عندي 500 ب 30 درهم ديفيزي على الكونتيتي اللي هي 200 بلس 500، دونك عطاتنا 28.86. دونك هي باش غادي نديرو سورتي. دونك عندنا سورتي 600 غولو غادي نخرجوهم ب 28.86. بالنسبه للونطري التاليه دونك هنا هاد لي سورتي غادي نحسبوا ليهم عاوتاني الكميب ديالهم ابري هاد لونطري ديال 15 12، يعني فيما تتكون عندي شي اونطري كنحسبوا الكميب، داكشي علاش سميتو الكميب ابري شاك اونطري. دونك عندي شحال كانت عندي في ستوك؟ عندي 100 فوا 28.86 plus 1500 fois 26, donc هذا en valeur, divisé par la quantité اللي هي 100 plus 1500 عطاتنا 27.11. هي باش نخرجوا لي سورتي كلهم اللي عندي مورا هاد لونطري. اون فوا تجيني اون اونطري اخرى غنحسبوها بنفس الطريقه، غنشوفوا اخر حاجه عندي في ستوك en valeur مقسومه على en quantité. وبالنسبه للستوك الكونتيتي راه ديجا شفنا كيفاش كتحسب بطبيعه الحال. بحال مثلا هنا ستوك انيسيال عندنا 400 وخرجنا 200، دونك غتبقى ليا 200، دخلنا 500 وزيد عليها 200 هي 700 انسي دو سويت. الكو يونيتير هنا حتى هو كنديروه بالكميب ابري شاك اونطري. دونك هنا قبل ما تكون عندي شي اونطري راه ب 26 درهم، اون فوا كانت عندي اونطري وحسبنا لا فالور باش غادي نديرو ليه لا سورتي. دونك هي نيت اللي غادي نديرو في ستوك. اون فوا تكون شي اونطري اخرى راه غادي يتبدل لا فالور ديال لا فالوريزاسيون دي سورتي وبالتالي حتى ستوك. دونك جيسبر يكون الكميب de fin de période ou après chaque entrée claire. On va arrêter à ce niveau. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les autres méthodes de valorisation de sortie, les homa, le FIFO ou les FO, Inch'Allah. Donc, au revoir.